Hello guys, good morning. Yan, maulan na morning. Ay, afternoon na pala. So, punta tayo ng Tamime. Bili tayo, may utos. Oh, let's go. Maulan. Maulan. Paano na? Pa-summer na naman. Park, masyadong maulan. Maulan. Ito tayo sa Dunkin Donut. May mag-park kasi yun. Alright. Yan, dito tayo. Kuha tayo ng tortilla. Yan. Ito. Tortilla. 2.10. Masyadong malaki. Ito. Tortilla bread. 6 pieces. Ito. 8 inches. Yan, dalawa. Bili tayo ng chicken fillet. Ito, chicken fillet, malaki daw. Ito, 41. Ito, walang malaki. Ito, 39. $39.50. Ito 49. So dito tayo sa 39. 39.50. Yan. Tapos ito in touch. Saan ang in touch? Yan pala. Wala siyang 900 grams. Ito na lang. Tortilla bread. Ito naman, kuha tayo ng yogurt or sabali. Yogurt Almaray. Dalawa lang. Yan. Okay na to. Kita mo. Ito. Okay na to. So, bayad na tayo guys. Punta na tayo ng cashier. Yan. Cashier. Sige na. Maya na tayo mag-video kasi may babae. Yan, bye. Yan. Pauwi na tayo guys. Yan ulan. Grabing ulan. Yan sakyan. Ikot lang tayo dito sa may pizza. May pizza. Na Domino's Pizza.
Yan. Yan guys. Bye. So yun. Tapos na tayong namili guys. Hello guys. Guys lang ng guys eh. Tapos na tayong namili. Ito na oh. Yan. Yan. Uwi na tayo. Ito, grabing ulan. Oh, maulan. Yan. Ulan. Dunkin yan, Dunkin. So, sige na guys. Thank you for watching. Bye-bye.